Prane Bodhiya Dakiri Banda Prane Bodhiya Dakiri Prane Bodhiya Dakiri Banda Prane Bodhiya Dak Haire Prahan Bodhiya Dakile Re Banda Prane Bodhiya Dakile Re Banda Gohna Kodubu Maha Allah 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 जीवन बुढ़िया कौड़ सिरे गौना जीवन बुढ़िया कौड़ सिरे गौना कहमा कौड़े दौड़े दोयन कहमा कौड़े दौ ऐरी गौना गौलें खाबा कुड़िया गौना गौलें खाबा कुड़िया कहबुल कौड़े नाउरी दोयन कहबुल कौड़े नाउ Allah 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 Elohodo Rihi Aramaje Elohodo Rihi Aramaje Kisher Kodo Kela पीछे दिखे चैया देखो पीछे दिखे चैया देखो डूबे जाए तो डूबेला रे अल्लाह 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 मेरी को तू सुंदर मदीना जाइते मनो दीवाना ऐरी दया करो दयाल अल्लाह दया करो दयाल अल्लाह नसीब करो मदीना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ऐरी नाम रोजा छैरो ना माँ बाबा के भूलो ना ऐरी नाम रोजा छैरो ना माँ बाबा के भूलो ना ऐरी जन्नत बाशी होइते चैले जन्नत बाशी होइते चैले प्राण बड़े करो साधना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह 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 ए नामेते एह तो मधु ए नामेते एह तो मधु जहनी ने तो आगे दोया जहनी ने तो आगे जो तुई जापी न मिटी तो मारे जो तुई जापी न मिटी तो मार तो तुई मधुर लगे दयाल तो तुई मधुर लगे अल्लाह 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 prane bodhiya dakiri banda prane bodhiya dakhe haire prane bodhiya dakiri banda prane bodhiya dak haire prahan bodhiya dakile re banda prane bodhiya dakile re banda gohna korbo maha Allah 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 Allah
আল্লাহ 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 Allah, 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 जीवन बुढ़िया कौड़ सिरे गोना जीवन बुढ़िया कौड़ सिरे गोना कहमा कोड़े दौड़े दोयन कहमा कोड़े दौ ऐरी गोना गोलेम खबा कोड़िया गोना गोलेम खबा कोड़िया कहबुल कोड़े नाउरी दयन कहबुल कोड़े नाउ Allah 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 Elohodo rihi aramaje Elohodo rihi aramaje kisher koro khela पीछेर दिके चैया देखो पीछेर दिके चैया देखो डूबे जाए तो डूबेला रे अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उपस्थित उलमाए किराम, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, দাড়িপাকা আমার মুরব্বী বাবারা, যুবক ভাইয়েরা, পর্দার অন্তরালে রয়েছেন আমার মা বোনেরা, বিশেষ করে আজকে শরীরবাগ জামে মসজিদের উদ্যোগে 49তম বার্ষিক ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। আজকে যারা টাকা দিয়ে, পয়সা দিয়ে, অর্থ দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, শ্রম দিয়ে, সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে আজকের এই জান্নাতের বাগান সাজিয়েছেন, সকলের প্রতি আমার আন্তরিক সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত উপস্থিতি, আপনারা আমার সামনে যারা বসে আছেন, আমার কাছে মনে হয় ম্যাক্সিমাম লোকই অসুস্থ। কে সুস্থ? সুস্থ মানুষের আচরণ কি এমন হয় বলুন তো? ইমানদার মানুষের, যাদের ইমান আছে, ইমানি চেতনা আছে, তাদের সাউন্ড কি এমন হওয়ার কথা? হ্যাঁ, দুরুদ কার? দুরুদ তো রাসূলের। কার? জিকির করি কার শানে? দুরুদ পড়ি কার শানে? রাসূলের শানে। তো আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের দরকার কি আপনার জীবনে, আমার জীবনে নাই? প্রয়োজন আছে না নাই? ওপারে গেলে